सो गाइस ये आईडी तुमको मिल जाएगा मात्र 6000 में। आईडी का दिखाता हूँ तुमको। देखो 72,842 टाइम टॉप करा है। और भी कुछ है, गान कलेक्शन दिखाता हूँ। पनारा खान एक स्किन है, एके का पनारा खान, स्कार का 17 खान, बीज गरजा का 6, फामास का 11, एक्समेट का 6, इसका 10, इसका 3, इसका 6, इसका 5, इसका 4, इसका 4, इसका 6, इसका 6, इसका 3, इसका 8, इसका 6, इसका स्क्रीन है, इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 3 है, इसका 12 का है यूपी का, F5 13 है, बिजॉन स्नाइपर बिजॉन 14 खान है, कोबरा 13 खान, Arrival Paro, 13 খান, থমথম 4 খান, 3 খান, 6 খান, থমসমের বিজনের 5 খান, দেখলো একটু 30 খান গ্লোয়ালের কালার। ফেমাসের কি দেখতো ফেমাসের কি দেখতো কোথায় দেখো সব বললাম ওই এই ভরে চলে যায় 50 এই গ্লোবালটা দেখি সেভ কর না রে আমি তো জান দেখিনি রে কত গ্লোবাল নাকি ভালো লাগে দেখে মানে আইসা কাস্টমার কে ওই ডিজাইন করে খুব মিশে ইমোট কে দিলে মনে আছে এই এডমিশন চাই দিয়া 領域展 দেখি 開 না আমি চাই দিয়ে দেখা চাই দিয়ে এডমিশন দেখা 領域展 ধর ধর সমস্যা নাই টাকা তো হেভি মারে রে টাকা ঘোড়া ছোট মাত্রই মারা আছে দেখ ডেমন তো আচ্ছা